आप गो हेड दें, हम कासिम ज़मान को भेजते हैं और वो चले जाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि देखें, और मैं कहा कासिम ने क्या कहता है, वो कासिम बातें करेंगे खान साहब से। मैंने कहा आपको समझ आ रही है, हम खान साहब को के लिए बातें करने के लिए नहीं भेजे हैं, हम डॉक्टर को भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी पर एतबार नहीं है। हम किसी सरकारी फौजी अदारे के इंसान को, हम पुलिस को हम ट्रस्ट नहीं करते, हमें एतबार नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि देखो, अगर डॉक्टर बर्की को भेज दे और डॉक्टर आसिम को भेजे। उन्होंने कहा जी डॉक्टर बर्की की इजाज़त नहीं मिली। तो मैं कहा डॉक्टर आसिम कम से कम उनको तो भेजना है। फिर फ़ोन आए, आते जा कहते पूछते हैं, फिर पूछने गए, फिर बार बार कहते हैं जी आसिम को नहीं, आसिम भी नहीं जाएगा। मैं कहा फिर तो हम ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। मैं कहा बेचारे, मतलब हमें तो पता है, आप सबको भी पता है कि जब ये जुल्म करते हैं, जब ये मिलिट्री जब जुल्म पे आती है, तो वो तो जज हमारे सामने बैठे होते थे, वो तो बोल ही नहीं सकते, जो फैसला होता है वही लिखते थे, घर बच्चों के ऊपर बंदूकें रखते थे ये। तो मैं कही बेचारे डॉक्टर्स कैसे ये इलाज कर सकेंगे। तो हम सिर्फ उसको भेजेंगे जो हमारा ट्रस्टेड डॉक्टर है, जो हमें पता है इनके बर्दाश्त कर सकेगा। फिर कहता है जी नहीं, अच्छा पूछता, अच्छा चले आप नहीं जाएगा, फैमिली कोई नहीं जाएगी, डॉक्टर आसिम चले जाए। मैं कहा चले एक कर दें, आसिम चले जाए। फिर पता करने गए, कोई क्या वक्त होएगा, 5 बजे थे मगरिब से पहले। हाँ, उसके बाद उन्होंने वापस नहीं जवाब आया, उन्होंने जो पता करने गया वापस नहीं आया। फिर हमने सोचा कि अभी हो रही होगी इनकी उसके बाद अच्छा, और वही हुआ जिसको मैंने इनको कहा, मैंने कहा जो रिपोर्ट आएगी, और वैसी ही रिपोर्ट आई। अब ये रिपोर्ट आई है जो पब्लिक हुई है, ये एक मजाक है। और मुझे अफसोस है कि जिन डॉक्टर्स ने साइन किया, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे डैमेज किया है। उसके अंदर सिर्फ क्लिनिकल, यानी एक क्लिनिकल होकर सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। ये नहीं बता रहे कि डायग्नोसिस भी नहीं लिखा हुआ कि डायग्नोज क्या किया है। जो कहते हैं वो उसका वीनस अंदर ऑक्लूजन है, वो भी नहीं बता रहे, वो डायग्नोज नहीं बताया हुआ। और ये भी नहीं बताया कि देखिए ये जो बीमारी बता रहे हैं, अगर ये सच कह रहे हैं, मुझे तो कुछ यकीन नहीं है, मुझे किसी चीज़ का यकीन नहीं है। अगर कह रहे हैं जो है, वो एक सिम्टम है, वो वजह नहीं है। वो किसी वजह से मल्टीपल आपकी वो वजूहात हैं जिस वजह से वो होता है। उसके लिए आपको कंप्लीट स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन चाहिए होती है। कोई जिक्र नहीं है रिपोर्ट में, ना डायग्नोसिस का जिक्र है ना। और उसके बाद तो सबसे बड़ी बात है कि एक रिपोर्ट है, उसमें ट्रीटमेंट प्लान भी नहीं लिखा हुआ। अब फिर जब हमें पता जी, इसलिए हम कहते थे कि मेडिकल साथ जाए। देखिए अगर नॉन मेडिकल जाएगा, उसको क्या समझ आएगा, वो तो वो यकीन करेगा डॉक्टर कहेगा, उसका क्या कसूर है। इससे जब आपने नॉन मेडिकल लोगों को बुला लिया, उन्होंने कहा जी हम क्या सेटिस्फाइड है, तो बेचारों को क्या पता कि क्या है वो जो डॉक्टर कह रहे हैं, जब उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, कौन सी ज़बान बोल रहा है। तो उन्होंने सेटिस्फैक्शन, तो यही हमें पता था, यही फिक्र थी, और वही हुआ। मगर सबसे अच्छी बात है रिपोर्ट उन्हें पब्लिक की। मैं वही कहती हूँ, उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने किया है, मुझे अफसोस हुआ। मैं जानती नहीं हूँ कौन है, मगर इंटरनेशनली हमें चारों तरफ से दुनिया से मैसेजेस आए कि जी डॉक्टर्स के जी ये क्या रिपोर्ट लिखी है, कोई डॉक्टर ने लिखी है, सरकारी रिपोर्ट है, जैसे सरकारी इदारों में होती है, सरकारी मुलाजमीन ऐसी करेंगे। हमें यही पता था कि हमारा तजर्बा है, हम तो इतने अरसे से ये इनकी बातें सुने, झूठ और झूठ इतना बोलते हैं। आप सोचिए कि कोई हमारी मोरालिटी, हमारी अखलाकियात इतनी गिर गई है। हम इससे कहते थे कि हम सिर्फ कहते थे एक हमारा डॉक्टर जाने दो, सिर्फ एक डॉक्टर जो मगर अच्छा, फिर जो डॉक्टर आसिम का इन्होंने कहा, और नहीं हॉस्पिटल उसके बगैर हो। अच्छा, जो टीका लगाया, ये टीका ऐसे थोड़ी लगेगा और कोई मैजिक होएगा कि एक टीके से पता नहीं क्या हो गया। ये इतनी मज़ाहिया रिपोर्ट है, शर्म भी आई कि हमारे डॉक्टर्स ये कैसे लिख सकते हैं कि एक टीके से नज़र ठीक होगी, कोई जादू था। और ये जो टीका है ना, ये ऐसे नहीं होता कि जेल भेज दो, उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी सुपरविजन होती है, ये जेल में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें कुछ यकीन ही नहीं आ रहा, क्या टीका लगाया, जहर का टीका लगाया, क्या लगाया, हमें नहीं पता। क्योंकि ये केपेबल है, ये मारते, आपको पता है ना कितने लोगों को जहर दे के मारा, हमें नहीं पता, हमने मना किया था। और जो डॉक्टर आसिम का कह रहे हैं, उन्होंने
آپ ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ میں اب ایک فون پہ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو کتاب میں پڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں, مریض کو دیکھے بغیر, دیکھا ہی نہیں ٹیسٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ویریفائی نہیں کر سکتا, مطلب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. میں یہاں ایڈ کر دوں, عمران خان نے یہ, میں جو مس کر گئی تھی, عمران خان نے یہ کہا تھا جو ڈاکٹر آئے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی ان کے ایگزامینیشن سے, انہوں نے یہ بھی کہہ کے بھیجا. اچھا اب میں جاتے ایک میں کو اور بات سمجھ آ گئی, ہمیں پتہ تھا, اور سب سے بڑی بات تھی کہ کیا وجہ ہے, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے, اگر سب کچھ, میری آواز سے زیادہ, اگر سب کچھ اتنا اچھا ہے جو یہ بتا رہے ہیں, تو ان کو ہمیں ملوانے تک کیوں نہیں دیتے؟ 8 ہفتے سے یہ قانونی انٹرنیشنل جیل ہر قانون کے خلاف کر رہی ہے, ڈر کس چیز کا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. اچھا میں نے اب ایک بات تھی جو میری آخری ملاقات میں ہوئی, خان صاحب نے مجھے کہا, سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی, کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی, میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی باہر, نے کہا جی کرو, اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی. مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے, انہوں نے مجھے کہا, کہتے یہ مجھے مار دیں گے, انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے, کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے, یہ مجھے مار رہے ہیں, یہ مجھے مار دیں گے. تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ہر چیز, اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں, اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے. مگر تب بھی میں نے کو جیل میں کہیں سن رہے ہو, آپ کو پتہ ہے جیل میں یہ سارے کرنل, عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے ہیں, سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے. ان کے سامنے میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو, ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے, یہ نہ سمجھے خان, ان کا خیال ایک کریں گے. یہ دھمکیاں آج عاصم نقوی ہمیں دے رہے ہیں, دھمکیاں محسن نقوی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے, دے مار دے گا نا. اس نے جیسے, اور لوگوں نے میں کہا جی ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے, ان کے منہ کو خون ہے, یہ اپنے لوگوں کو مارتا ہے, اس سے یہ آپ کو بھی مار دیں گے, یہ کیونکہ ان کے منہ کو خون, یہ آپ کو مار دیں گے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے, ہم موت سے ڈر مار دیں. مگر اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے اس چیز سے کہ آپ اگر نکلیں گے, ہم نکلیں گے. اور اگر انہوں نے عمران خان کو کچھ یقین جانے, یہ مذاق نہیں ہے یہ. اور خان صاحب نے کہا تھا مجھے, کہتا یہ مجھے مار دیں گے, اور ہم نے نہیں بتایا, اور میں نے اس سے نہیں بتایا نہیں, اور میں خود دل نہیں کیا بات کرنے کو, اور وہ صحیح کہہ رہے تھے. آج میں دیکھ رہی ہوں بالکل صحیح تھا. ہاں آج آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو آج ہو رہا ہے, یہ بڑے کچھ مہینوں سے بڑی سسٹمیٹکلی یہ یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے بڑی پہلے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی. انہوں نے پہلے ہماری ملاقاتیں ایک ایک کر کے بند کرائیں. پہلے علیمہ خانم کو چھوڑا کہ جی یہ دی جا سکتی, پھر ہم نے احتجاج کیا, پھر ہم رکے, ہم نے کہا نہیں ہم سب اکٹھے جائیں گے. آخر ہم 2 گئے, پھر کچھ عرصہ ہم 2 میں سے کبھی ایک کبھی دوسرے, پھر انہوں نے کیا کہ جی اب 1 جائیں گے, پھر انہوں نے کہا اب 1 بھی